Bhagavatam, 10th canto, chapter 6, text 5, chapter 7, text 5. Nandasya patni krita majjanadikam viprai krita swasthayanam shupujitai annadya bhasha srag abhishta dhenubhihi sanjata nidraksham asisyacha channai nandasya patni kritamajānidikam viprai krita sasthayanam supujitai annadyavāsa sragavistadhenubhi sanjata nidrakha masisaya channai nandasya patni kutamajjanadikam viprai krita swasthayanam supujitai annadyavāsa sragavistadhenubhi sanjata nidrakha masisaya channai. I repeat.
Yes, Mataji. Nandasya, of Maharaj Nanda. Patni, the wife, Mother Yashoda. Krita Majjana Adikam. After she and the other members of the house had bathed and the child had been bathed also. Bitrahi, by the Brahmanas. Krita Sostayanam, engaging them in chanting auspicious Vedic hymns. Supujitai, who were all received and worshipped with proper respect. Annadya, by offering them sufficient grains and other eatables. Vasaha, garments. Srak, avishta, dhenu, by offering flower garlands and very desirable cows. Sanjata Nidra, had become sleepy. Akham, whose eyes Asisaya let the child down. Sanai, for the time being. Nandasya patni kutamajjadan, Nandasya patni kutamajjanadikam, Bitrai kutasostayanam supujitai, Annadyavasha sragavishtadhenuni, Sanjata nidra khamasishaya channai. After completing the bathing ceremony for the child, Mother Yashoda received the Brahmanas by worshipping them with proper respect and giving them ample food grains and other eatables, clothing, desirable cows and garlands. The Brahmanas properly chanted Vedic hymns to observe the auspicious ceremony, and when they finished and our Mother Yashoda saw that the child felt sleepy, she lay down on the bed with the child until he was peacefully asleep.
ଭାଷାଟା ଟିକେ ନିଦ ଆସିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାଷା ହିଁ ସେଇଟା purport by Srila Prabhupada. An affectionate mother takes great care of her child and is always anxious to see that the child is not disturbed even for a moment. As long as the child wants to remain with the mother stays with the child and the child feels very comfortable. Mother Yashoda saw that her child felt sleepy and to give him all facilities for sleep, she lay down with the child, and when he was peaceful, she got up to attend to her other household affairs. So, here, Yashoda Mata and others, they are observing this ceremony when baby Krishna attempted to rise, to turn around. They did one ceremony. शिशु कृष्ण जेतेबेले तांकर कड़ लेउटेई उठिबाकू चेष्टा करुचंती से समय गोटे उत्सव पालन करा जायछि माँ यशोदा एवं अन्य माने से उत्सव पालन करचंती एवं से उत्सव रे ब्राह्मण माने अंश ग्रहण करछन से उत्सवटी किभଳି भाବରେ सुरुखुरुरे अनुष्ठित हेबो सेतिपाई ब्राह्मण माने विभिन्न प्रकार वैदिक मंत्र सब उच्चारण करचंती एवं ब्राह्मण मान को यथेष्ट भाव में खाद्य शस्य और वस्त्र गाभी ये सब दान करा जायछि. So Brahmanas, they were doing the ceremony and they were chanting the Vedic hymns, and also Mother Yashoda and others, they gave enough full grains to them, and also clothing and cows they gave as charity. So this is the process
this is the practice. When the Brahmana will come and do some ceremony, the Brahmana should be fed nicely, and also he should be given charity. So, the Brahmanas are considered to be the head of the society, human society. ब्राह्मण माने ये समाज रे नेतृस्थानीय व्यक्ति मुख्य कारण से माने अन्यर उपकार करते तेणुकरी से सबुले से केमती भाव चलिए तांकर चलनी पाई समस्त प्रकार सुविधा कर दिया जाए वैश्य माने से माने ब्राह्मण माने किभली भाव खाद्य पोशाक पाइबे तार व्यवस्था करते ये हूँ सामाजिक रीति नियम दिस इज द लॉ ऑफ द सोसाइटी दैट ब्राह्मण शुड बी फेयर ब्राह्मण शुड बी मेंटेन नाइसली एंड द वैश्य they should maintain the Brahmanas because the Brahmanas are always trying to do welfare to the families. Those Brahmanas, they do this welfare to the families, they are called as Purohita. ब्राह्मण माने अन्य परिवार सदस्य मानकर मंगल विधान करती एवं जेहेतु ब्राह्मण माने पुरवासी मंगल साधन करती तेणु तांको पुरोहित कहुए यही ब्राह्मण मानकर कार्य होउछि जे सी भगवान सहित समस्त को संपृक्त करेगा संपर्कित करेगा ये हूँ ब्राह्मण मान कर्म ब्राह्मण्स एक्टिविटीज दे शुड कनेक्ट अदर्स विथ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण और विष्णु generally the people they don't remember about the Supreme Lord Krishna or Vishnu. Brahma has to remind them about the Supreme Lord. And also the connection, the ordinary jiva, what type of connection is having with the Supreme Lord, that also Brahma says. साधारण जीव माने से माने भगवान को भूली जाइछन्ति ब्राह्मण माने से जीव मान को भगवान को संवाद दियति भगवान कथा कहते एवं भगवान के सहित जीव को संपृक्त करांति संबंधित करांति क्या है ब्राह्मण कर्तव्य दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्राह्मण बिकॉज द ब्राह्मण्स दे हैव नॉलेज अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड ब्रह्म ब्राह्मण मानकर ब्रह्म संपर्क ज्ञान अच्छे भगवान के संपर्क ज्ञान अच्छे तेणु से भगवान को ज्ञान ताको वितरण करें भगवत ज्ञान भगवत विज्ञान यहाँ से वितरण करें The Brahmanas, they have knowledge about the Supreme Lord and they can impart this knowledge to others. In other words, we can say
If someone is imparting knowledge, he is a Brahman. If somebody is giving Bhagavad Gyan, this knowledge about Supreme Lord, then he is automatically Brahman. अन्य कथार कहले जी आमको भगवान ज्ञान दूची भगवान संपर्क में ज्ञान दूची सी स्वत प्रवृत्त भाव स्वत सिद्ध ब्राह्मण हो जाए तेणु प्रभुपाद जी महाराज कहते जे आमे ब्राह्मण सृष्टि करूँ प्रभुपाद जी महाराज ही ऑलवेज सेज वी आर क्रिएटिंग ब्राह्मण दैट मीन्स the devotees in Krishna consciousness, they go and preach Krishna consciousness everywhere. Therefore, they are considered to be the Brahman. आमर ये कृष्ण चेतना आंदोलन में भक्त माने ये कृष्ण चेतना को समग्र पृथ्वी रे प्रचार करते तेणु से समस्त ब्राह्मण श्रेणी ब्राह्मण आमको कौन दिखती ब्राह्मण आमको वास्तव वस्तु सहित परिचित कराए व्हाट ब्राह्मण गिव्स अस ब्राह्मण गिव्स अस द एब्सोल्यूट ट्रूथ द एब्सोल्यूट वन देयरफॉर ब्राह्मण इज बीइंग वर्शिप्ड बाय अदर कास्ट तेणु ब्राह्मण अन्य जाति द्वारा पूजित हो एवं जितेबले ब्राह्मण भगवान के संपर्क में आमको ज्ञान प्रदान करती सेतेबले आमे भगवान कथा जानिला परे आमे ये जगतर आउ कौनसी आवश्यकता आमे उपलब्धि करूना तेणु जितेबले ये जगतर कौनसी जिनिस आमर आवश्यक हुए ना सेतेबले आमे प्रकृत में बड़ आनंदमय स्थिति रो जितेबले आमे भगवान से संपर्कित हो एवं भगवान को छाड़ी अन्य कौन सी जिनिस आमर आवश्यकता नहीं ये जितेबले अवस्था आमर आसे सेतेबले आमे बहुत आनंद रो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांति सेतेबले ब्रह्मभूत अवस्था आसी जाए एवं ये ब्रह्मभूत अवस्था रे जनकर आउ कौन कामना वासना सूचना ये सब किसी रहे ना से प्रसन्न आत्मा हो जाए से अतिरिक्त संतोषमय स्थिति रे रहे सो व्हेन वन विल कम टू नो अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड देन ही विल नॉट नीड एनी मटेरियल थिंग्स or material enjoyment. That is pure mood of goodness state. In that pure mood of goodness state or in Brahmabhuta state, one has no desire. No lamentation, no sochati, no kanchati. If we don't have material desire, if we don't have any lamentation, then we are peaceful. We are very happy. यदि आमर कौन सी भौतिक आकांक्षा नहीं यदि कौन सी शोक नहीं संताप नहीं ताल आम समस्त आनंदमय स्थिति कहुची जे ये आनंदमय स्थिति को आसवा को हेले आमको पराभक्ति लाभ करिया पड़िबो भगवत भक्ति लाभ करिया पड़िबो यदि भगवत भक्ति लाभ हुए ताहले आमे एई भली आनंदमय स्थिति को आसी पारिबा If you get devotional services or bhakti
then we can come to this stage. कारण भक्तर कौन सी अनुशोचना नहीं, भक्तर कौन सी आकांक्षा नहीं, तार एकमात्र आकांक्षा से कि भाव भगवान को सेवा करिवो, भगवान को आनंद दब. भक्त हैज नो अदर डिजायर, only desire how to serve Krishna and give pleasure to him. As long we are not serving to the Supreme Lord, then we are remaining in abhakti stage, non-devotional stage. भगवान उरुक्रम विविक्रम तांकर सेवा न कला पर्यंत आमे समस्त अभक्ति स्थिति रे रही जाई एवं ये अभक्ति स्थिति रे सब प्रकार अनुशोचना. If you are remaining in abhakti, abhakti means without devotion, then we will have all types of misery, suffering. तेणु जो माने भक्त नुहंती, जो माने भक्ति कौन जानी नहांती, से माने हुए तो कर्म जोग को जीवे किंबा ज्ञान जोग. से माने कर्म जोग रे फल आकांक्षा करिवे, कर्म करिके फल आशा करिवे, आ ज्ञान जोग रे निजर निजत्व को विनाश करिवे. दुईटा जिनिस. If they will not remain in bhakti, either they will go to karma yoga or they will go to jnana yoga. In karma yoga, they will go for getting some fruitive result of their karma. Always they will develop desire to get some result. In Jnana Yoga, they will kill themselves. They will lose their own existence. तेणु ये दीटा जाक आमको आनंद दे पारे. कर्म करी किसी फल लाभ करिवार आकांक्षा ये भी आमको आनंद दे पारिबो. ज्ञान जोगरे निजको विनाश करिकी ब्रह्मरे लीन हो जावार जो आकांक्षा ये मध्य आमको आनंद दे पारिबो. By doing fruitive activities, one will get some result. Desire for that result will not give us peace or happiness. And in Jnana Yoga, one will lose his existence, he will merge to Brahman effulgence. That is also one type of desire, and that desire also will not give any happiness. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is saying what Jnani is doing. Jnani is breaking the cot, breaking the bed, sleeping bed. And sleeping on the ground. Both are same. One is sleeping on the bed and one is sleeping on the ground. What is the difference? Only little bit comfort is there on the bed. खट को भांगी दे तले शोबार कौन माने कौन खट शोला खट भांगी दे तले शो ज्ञानी काम है
ଶୋଇବାଟା ତ ହେଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆରାମଟା ପାଉଥିଲା ସେ ଆରାମଟା ପାଇଲାନି। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ, ଶୋଇବା ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ନେତି 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 କହିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। Jnani always saying no, no, negation, 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 and finally is not getting the opportunity to serve Bhagavan Krishna. So these are all inauspicious paths. And who is bringing us out from this inauspicious path to auspicious path? आमे सब अमंगल पथर चलछु, आमको ये अमंगल पथर आणिकी मंगल पथक पहुँचाऊँ किए? सी हूँ ब्राह्मण। जी आमको अमंगल पथर आणिकी मंगल पथर पहुँचाऊँ सी हूँ ब्राह्मण। Who is bringing us from inauspicious path to auspicious path? He is Brahman. ସେମାନେ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ହେବ। ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। The Brahmanas are saying what we should do and how we will get all auspiciousness. ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଏ ସବୁରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ସେବା କର। The Brahmanas are saying if you want to get rid of all this inauspiciousness, please you should go and serve the absolute truth. And serving to the absolute truth is our Atma Dharma. ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମଧର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ଜୈବ ଧର୍ମ। ଅନାତ୍ମ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଅନାତ୍ମ ଧର୍ମର କଥା। ମୋ ଶରୀରକୁ ଏଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ये हूँ अनात्म धर्मर कथा, ये शरीर धर्मर कथा। दिस इज अनात्म धर्म। टुडे आई वाज लाइकिंग समथिंग, टुमारो आई डोंट लाइक इट। दिस इज अनात्म। Something was giving pleasure to my mind and body, but now it is not giving pleasure to me. This is anatma. Understand, Mohammed? Atma Dharma is not like that. Atma Dharma is completely different. In Atma Dharma, one is always serving to the Supreme Lord and getting pleasure. आत्मधर्म जड़े सब बड़े सर्वदा भगवान सेवा कर आनंद पाँच, तार आनंद बदली जाऊ। आज आनंद थिला काली की नहीं, ये कथा ये सबुदिन आनंद पाँच। यहाँ हूँ आत्मधर्म। आत्माटा सेवा करी सबुदिन आनंद लाभ कर, आनंद तार बढ़ुची पछे कमु ना। This happiness is increasing but not decreasing. तेणु
ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟ ସେବା କରିବା ହିଁ ଆତ୍ମଧର୍ମୀର ବିଚାର। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। Those who are Atmadharmi, they don't have desire to become the Lord. They don't have desire to enjoy, nor they have desire to renounce. ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଦମ, ବେଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଦମ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିକି ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ତାଳି ପକା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଳି ମରା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବାବା କଲିକତା ଯାଇଛ? କଲିକତାରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିବେ। ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବେ, ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେବେ, ଟିକେ ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ବାସ୍ ଚାଲିବେ। এইটা ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ। ତାଳି ମାରିକି ଚନ୍ଦନ ଛିଞ୍ଚିବା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କ'ଣ ନା ସିଏ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। Brahma is always engaged in Bhagavan's seva. And also he wants that everyone should serve Bhagavan. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଧପତନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଧୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଧପତନ। Those who are subordinate to Bhagavan Krishna or Vishnu, we cannot accept them as Bhagavan. अर्चे विष्णु शिलाधि गुरु नरमतीर वैष्णव जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानं कलिमल मथने पाद तीर्थे हम बुद्धि श्री विष्णु नाम्नि मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरेशे तद्रीत रसमधीर यस्य वानार्पिसः। That person who considers the deity of the Supreme Lord to be dead matter and made out of stone, wood or metal,
or the spiritual master who is an eternal associate of the Supreme Lord to be an ordinary man, who is prone to die, or the Vaishnava to be coming from some caste, or the water which washes the feet of the pure devotee of the Supreme Person of Godhead, to be ordinary water. Although such water has the potency to destroy all evils of the age of Kali, or to consider the holy name of the Supreme Lord or mantras dedicated to Him, which are able to destroy all sin, to be ordinary sounds. Or to consider the Supreme Lord of all, Lord Vishnu, to be equal with other demigods. Is considered to possess a hellish mentality. A person who thinks in this way is certainly a resident of hell. जे भगवान विग्रह को सामान्य शिला काष्ठ बा धातु रे तैयारी पदार्थ बोली भावुची, गुरु को साधारण मनुष्य गान करुची जे कि भगवान अति अंतरंग एवं भावुची से दिने मरिबे किंबा जड़े वैष्णव जाति बुद्धि करुची जे वैष्णवटा यही जाति आसी जल को वैष्णवकर शुद्ध भक्तर पदधौत जल को साधारण जल ज्ञान करुची, जदिओ से जल रे शक्ति अच्छी समस्त प्रकार कलिजुग समस्त प्रकार कलमश को नाश करने शक्ति अच्छी किंबा पवित्र नाम भगवान नाम को मंत्र को जहाँकि समस्त प्रकार पाप क्षय करिवार शक्ति अच्छी ताकू साधारण शब्द समूह बोली भावुची किंबा परम पुरुष भगवान विष्णु को सहित देवता मान को समान मन करुची से नर्क गामी हो से पाषण डिनार किस तेणु अवास्तव वस्तु एवं वास्तव वस्तु ये दुईटा भितर सामंजस्य आनी हब ना बाकी समान मन करा जाय पारे the absolute and not absolute, non-absolute one cannot be equal. The material object, another material object can be equal, but spiritual object and material object cannot be equal. So those who are busy in serving to the Supreme Lord, they don't want to become the Lord over the world. जो माने भगवान विष्णु को सेवारे निज को नियोजित करछंती सेमाने केबे प्रभु हवा को इच्छा करे, सेमाने ये जगतर प्रभु हवा को इच्छा करे।
कारण सेमानकु अन्य लोक सांगे समान बोलिक विचार करा जाय पारिबो नाही। जो माने निरंतर भाव में भगवान को सेवार व्यस्त तांको अन्य लोक संगे समान विचार करी हब नाही। भगवान को दास सहित समान करी हब नाही। भगवान सबुबले प्रभु, सबुबले भगवान, दास सबुबले दास। भगवान इज ऑलवेज भगवान, भगवान इज सुप्रीम, ऑलवेज लॉर्ड, and dasa is always dasa, he is servitor. So Ganga water is coming from where? गंगा जलटा कौट आसुची? विष्णुकर पाद भूत जल बा विष्णुकर पाद पद्म आसुची। तेणु ये विष्णु पादधूत जल वैष्णव पादधूत जल या सहित अन्य जल को समान कर The Ganga water is coming from Lord Vishnu, Vishnu's lotus feet. And the feet washing water of a Vaishnava, both cannot be equal with the ordinary water. आमे देखिबा जे जल तो जल दीटा जक समान तादेर किसी पार्थक्य नहीं। There is no difference between these two types of water. If you will take it to laboratory and analyze, the water is safe. But in practical case, these two types of waters are different. गवेषणागार गवेषणा कले आम देखा दुईटा जलर समानता अच्छी सामान बोल लगुच कौन भिन्नता देखा जाए किंतु वास्तव क्षेत्र में देखिए भीतर भिन्नता अच्छी। कौन भिन्नता अच्छी? जे भगवान को पादधूत जल, भगवान को भक्तर पादधूत जल ये समस्त जागतिक क्रियाकलाप ध्वंस कर तार शक्ति अच्छी। जड़ जगत जो कलुषता अच्छी ताकू ध्वंस कर शक्ति अच्छी ये जल, कि सामान्य जल से शक्ति। Whatever in this material world, the contaminations are there. The water coming from the feet washing water of Vaishnava or the water coming from the lotus feet of Lord Vishnu has power to what do you say? Wash, yes, to wash away the contamination of this worldly contamination. And when the worldly contaminations will be washed away, so what will be happen? Our right consciousness will rise. जल जगतर जिते
दोष अच्छे से दोष गुड़िक जब धोईज ताहले कौन हम ना आम चैतन्य धर्म प्रतिष्ठित चेतन धर्म चेतना बुद्धि पाए चेतन धर्म बुद्धि किंतु साधारण जल से जड़ जगतर दोष को धोई पार The plain water has no power to wash away the contamination of this material world. से जागतिक मैला दूर कर ये जगतर जो मैला अच्छे से मैला गुड़ा से दूर कर दे कि जो मैला दूर हेले आमर चेतना वृद्धि पाइब आम चेतनार प्रतिष्ठित हवा से मैला से दूर कर The plain water can wash away the impure things like some darts. But the material contamination cannot be washed by the ordinary water. The only the feet washing water of Vaishnava and Vishnu has that power. So, anything is coming from a Vaishnava is very pure. आम जहाँ किसी वैष्णव पाखु पाइबा सबुड़िक शुद्ध से किसी मिश्रण ना मिशामिशी फेंटाफेंटी जिनस ना that is very pure, no adulteration is there. What Vaishnava is giving us. We may find maida in Sandesh. We may find maida in Sandesh. Maida, wheat flour. They can put wheat flour and make Sandesh. Very little chena and more maida. But whatever mercy is coming from Vaishnava is not like that. That is very pure. वास्तव सत्य कौन सी मिश्रण नहीं वास्तव सत्य भगवान तांको भितर किसी फेंटाफेंटी मिशामिशी ना सोरिष तेल कहीकि मोबिल पोड़ा मोबिल पकेवा से जिनसटा नहीं आजिकल घीर सेंट दे गुआ घी कर सोरिष तेल सेंट दे सोरिष तेल कर से भाया वास्तव सत्य भगवान पाखे से जिनस ना They are mixing something and making nice mustard oil, nice pure ghee. Some mixing, some adulteration is there. But there is no mixing, no adulteration with the absolute truth. तेणु वास्तव सत्य किसी फेंटाफेंटी मिशामिशी अच्छी कि बोल भाविले आमर सर्वनाश. If you think something mixing is there,
in that absolute truth, then our life will be doomed. ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମାନ କରିହେବ। ନିପୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅନିପୁଣକୁ ସମାନ କରିହେବ। One is skilled person, one is unskilled person. We cannot compare. One is educated, one is illiterate. Cannot be equal. So similarly, one is paramarthi, one is aparamarthi. Cannot be equal. Paramarthi, spiritual, what do you say? Transcendental spiritual one. Who is not spiritual one, aparamarthi. ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପଇସା ଜୋରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇ ହେବ ନା। ପଇସା ଜୋରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବ। By your money you cannot make equal. Oh, this is same. You cannot say like that. যদি তা করা যায় তাহলে কোন হব? তাহলে ভক্তি শ্যাম শস্য ঠাকুর কহিলেন পদ্মা নীতির অনুসরণ করা। পদ্মা নীতির অনুসরণ। পদ্মা নীতিটা কোন? ପଦ୍ମା ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ବସୁଦେବଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି, ବସୁଦେବଙ୍କ ମା ଦେବକୀର ମା ଯାଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସେ ନନ୍ଦ ତା ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ପଠେଇନି, ତାକୁ ଟଙ୍କା କିଛି ପଠେଇନି। ସେ ପିଲାଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପାଳିଛନ୍ତି ତ ଆମ ପିଲାଟାକୁ, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମା ନୀତିର କଥା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ପଇସାରେ କରୁଛନ୍ତି। Padma Niti, the principle, Padma principle means this Vasudeva's mother is saying, pay something to Nanda, because Nanda maintained, Nanda Yashoda, they maintained our son long time. We should pay something to them. Vasudeva's mother, I think, saying. ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ କରିଦେବା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ବାଇ ଆୱାର strength of our wealth, money cannot be possible. ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର, ନିର୍ମତ୍ସର ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସାଧୁମାନେ, ନିର୍ମତ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି? ସେ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଆଲୋଚନା ସେୟା ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସାଧୁ Nonenvious Vaishnavas, they are discussing what they are discussing.
Their point of discussion is only absolute truth, Bhagavan Krishna. So we should also discuss about Bhagavan Krishna only. Dharma, artha, kama, moksha. This is not to be discussed. आम यदि आलोचना करवा से धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय रहा धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय आम आलोचना करवा ना ताहले आम आलोचना कौन करवा जदि आम धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय आलोचना करवा ना ताहले आम आलोचना कौ विषय करवा इफ विल नॉट डिस्कस अबाउट धर्म अर्थ काम मोक्ष सो व्हाट वी शुड डिस्कस এই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারটা ছাড়দেলে আউ যেটা আছে তা বিষয়ে আমি আলোচনা করিবা আউ যেটা আছে সেটা কম না সেটা হচ্ছে পঞ্চম জিনিস সেটা হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ সে পঞ্চম পুরুষার্থ হেলা প্রেম ভগবত প্রেম तेणु जिते बड़े आम धर्म अर्थ काम मोक्ष आलोचना छाड़देलु से आम पंचम पुरुषार्थ प्रेम संपर्क आलोचना करवा when we will give up our discussion based on dharma artha kama moksha then we should think about the fifth one and the fifth one is prem love of Krishna. आम से कथा ही केवल आलोचना करवा तेणु ताकि प्रकृत वास्तव वस्तुर आलोचना वास्तव वस्तुर आलोचना मान हूँ जे आम कि भाव भगवत प्रेम लाभ कर हूँ वास्तव वस्तुर आलोचना आउ किसी वास्तव वस्तुर आलोचना आउ किसी कहानी दी पैसा कौटू मिल आम इच्छा पूरण हम आम केमती मुक्ति पाइबा ये आलोचना आलोचना कौन अच्छी जे वास्तव वस्तु को आम केते प्रीति दे पारिबा सेटाई आलोचना विल गेट सम मनी our desire will be fulfilled. We will renounce. All this is not to be discussed. Then what should be discussed? How we will develop love for Krishna. That should be discussed. ଯେତେବେଳେ आम माने यही भगवत प्रेमर भिकारी हो पारिबा बा भगवत प्रेम किभली लाभ हम यही आमर एकमात्र उद्देश्य हो से कौन हम जे आमे जो माने प्रेमर भिकारी अच्छा संग करवा आमे जो प्रेम भिक्षा करवा से प्रेम भिकारी सहित आम संग when we will beg for the love of Krishna then we will have to associate with the beggar who are really begging for the love. We should associate with them. तेणु जेकोसी जिनिस जदि भलरे मिल जाऊँगी खूब सहजरे आमको प्राप्त हो राति दिन चेष्टा कर कौन आवश्यकता जो जिनटा आमको खूब सहजरे मिल जाऊँगी राति दिन चेष्टा चलती कहीं तुम्हें जो गले
तुमको भौतिक सुख मिल ये चेष्टा ये यत्न कहीं Why you are making so much endeavor, so much effort to get the material pleasure? You may go to any species of life, you will get that material pleasure. Then why you are developing so much desire, so much effort to get this material pleasure? अरे भौतिक सुख पाया ये चेष्टा कहीं जो गले मिल भौतिक सुखटा जो भी गले मिल आम कहीं चेष्टा कर जेहेतु आम मूर्ख आम बुद्धिमान भक्ति से शेष ठाकुर कहला आम बुद्धिमान न हेतु आम ताहारी चेष्टा कर धर्म अर्थ काम मुख्य पक्षे दौड़ because we are not intelligent therefore we are running after dharma artha काम मुख्य we are foolish person तेणु आमर कौन प्रयोजन आमर कौन टा प्रयोजन ये चतुर्दश भुवन रे जोटा मिलुनी सेटा आमर प्रयोजन ये चतुर्दश भुवनातीत कालातीत वस्तु ही आमर प्रयोजन किंतु चतुर्दश भुवन रे जहाँ प्राप्य होची जहाँ मिलुची प्राप्त होची आमे विभिन्न काल रे आमे जहाँ प्राप्त होचे ता पाई आमे कहीं दौड़ा सेटा आमर वास्तव में प्रयोजन नहीं तेणु चतुर्दश भुवन अतीत जिनिस आमर प्रयोजन What is our need? What is our requirement? Which is not easily available in this 14 world. That is we need. That we need. That is, that should be our need. सेटा आमर प्रयोजन सेटा आमर प्रयोजन तस्यैव हेतु प्रजतेत कोविद न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीरं हसा तेणु चतुर्दश भुवन रे उच्चावच भाव अवस्थित दुखाभाव रूप सुख क्षणभंगुर अर्थात नित्य नुहे ये चतुर्दश भुवन रे जो सुख मिलुची से सुखटा क्षणभंग इन दिस 14 वर्ल्ड व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस वी आर गेटिंग दैट इज वेरी टेम्पररी very temporary tiny one. This is not eternal happiness. यह नित्य सुख नहीं. तेणु लोक कौन कर समस्त चेष्टा कर सुख पाया जो सुखटा नित्य नुहे क्षण भंग. All are trying to get that happiness which is temporary, which is not eternal. तेणु कालर गति अच्छी ये कालर गति रे ये सुख पर दुख आस
से सुख पर दुख आसी according to the time after that happiness the suffering will come. Time will bring suffering also after that happiness. ତେଣୁ ଫଳଟା ଜୀବର ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କଲେ ଏହା କରିଦେବି ଏହା କରିଦେବି ଏହା କରିଦେବି ଏହା ପାଇବି ସେୟା ପାଇବି ସେସବୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ। The result in this material world, a jiva cannot say that he will get this because it is beyond his ability, jiva's ability. I will get this happiness. May not be. Because it is not in our head. ये जगतर सुखटा आम हाथ में नहीं आम चाहिए जो सुख पाइबा ता भी नहीं तेणु कौन हो गोटे भाग्य आसी जाऊँगी से भाग्यटा आम फल दबा आम भाग्य उपर निर्भरशील हो We are depending on the providential arrangement. The providence is coming. तेणु मूलरू आम आम जो धाराटा को परिवर्तन करदे ताहले आम अस्थायी सुख पचर दौड़ा ना It will change our life, change our thought. Then we will not run after this temporary pleasure. तेणु आमर चिंताटा को परिवर्तन करिया पड़िबो आमर चेतनाटा को परिवर्तन करिया पड़िबो We will have to change our thought, we will have to change our consciousness. तेणु कौन करवा आम ना आम आत्मधर्म केमी पालन हम से प्रति जत्नवान हम We should be very, very careful how our Atma will do its own activities. तेणु जिते बड़े आम आत्मधर्म संपर्क सचेतन हवा चेतनशील हवा एवं ये आत्मधर्म किभली भाव में पालित हम से जत्नवान हवा सेते बड़ा आम बुद्धिमान हम ना आम निर्बुद्धिया दयाल चेतन बुझी बुझी ना बुझी when we will take care how to get that Atma Dharma. Or in other words, we can say how we serve Lord Hari. How will make Lord Hari happy. We will take all care for that. That time we will be conscious as intelligent. Otherwise, we are all foolish fellows. We have no intelligence. तेणु सुख और दुख या एड़े आम पक्षर सहज नुह जीव पक्षर सहज कथा नुह सुख दुख को एड़े सुख को बंद करदे दुख को बंद करदे आसवा ये आम हाथ कथा कैन यू स्टॉप
our suffering? Can we stop our pleasure? So why then we will strive for it? How we can get pleasure? How we can stop suffering? We are trying for that. We are making all efforts for that. आमे केमती सुख पाइबा दुखटा बंद करिया सुख पाइबा दुख बंद करिया एइथिरे आम काल चली समय चलीगला न वै जनजातु कथंचन ब्रजे मुकुदो सेव्य न दतं संस्कृतिं स्मरन् मुकुराग्रुपुहनं पुनर्विहातु मिच्छन्न रसग्राहजन न वै जगन गृहवती जो माने गृहवती गण से कौन प्रार्थना करते गृहवती माने केवल संसार कथा प्रार्थना those who are attached to household life, what they are praying? Praying for samsara, worldly thing. But those who are Hari Bhakta, what they are praying? They are praying for bhakti also. Bhakti merit. गृहव्रती गण सब संसार कथा चिंता करते संसार प्रार्थना जनाऊँ किंतु जो मान हरिभक्त अच्छा से हरिभक्ति रस प्रार्थना से भक्ति रस टी केमती लाभ हम यहीटा ही एकमात्र कामना आउ किसी कामना they don't have any other desires, only one desire. How they will get this bhakti value? तेणु यही संसार रे हरिभक्त माने आसिले मध्य ये संसार प्रति से माने आदु आसक्त चित्त though the Haribhaktas are coming to this material world, but still they are not attached to this material world. ସେମାନେ ଆଦୌ ଏହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୃହବ୍ରତ କରି କେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି those who are attached to household life they are called Gruhabrata. Haribhaktas are not getting that happiness and distress or sufferings like Gruhabhatas. They are Brahma-bhuta prasannatma. Na sochati na kancha. ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଶୋଚନା ନାହିଁ କି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହିତ they are making all efforts for Bhagavat Seva nothing else ସେମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଭଗବତ ସେବା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ how Bhagavan seva will increase that is only their look out जड़ रस भोग
अभाव शोक और मोह था। जो माने जड़ रस भोग कर अभाव रोची, शोक रोची, मोह। मु भल खाइबी, भल पिंधिबी, मौज मजलिस करी, एथिरे सुख रोचे, एथिरे कौन रोची ना शोक रोची, अभाव रही, शोक रोची और मोह रोची। Those who wants to enjoy this material mellow, they are having deficit, lamentation, delusion. सुंदरी स्त्री टे पाइबा इच्छा करता कि पाइला तार अभाव हो गया। सुंदर स्त्री टे पाई हरेला, शोक रही। स्त्री पिला छुआ को नहीं से मोह रहीगला जे एटा मोर मोर ना। तेणु जड़ रसर जो मैंने सुख अन्वेषण कर यहाँ हूँ यहाँ ही पाऊ। Those who are searching happiness in material mellow, they are getting this. That is lacking. Wanted to get married one nice woman, beautiful woman, but did not get. What will be happen? Lacking. Did not get it. He married to a beautiful woman, but that woman died. What will be happen? Lamentation. So much lamentation. He got married and got so many children. Then moha come. Oh, my children. Delusion. तेणु चिन्मय रस आस्वादन करने को जो मान इच्छा से अभाव बोली जिनस ना अभाव वर्जित। Those who are trying to relish चिन्मय रस, what do you say चिन्मय रस? Transcendental mellow. Okay. They don't feel that they did not get anything. Because Chinmaya Rasa, this transcendental mellow is always present. ସେଥିର ଅଭାବ ନାହିଁ कि नष्ट हो चिन्मय रस सब बेले रही। आम जो सहित संपर्कित हो चिन्मय रस आम आस्वादन करवा। When we will be connected with him, then we can relish that rasa. तेणु भगवान भक्त एवं भक्ति ये नित्य काल अवस्था। भगवान भगवान भक्त एंड भक्ति these are always there, eternally present. किंतु गृहव्रतर संसार जहाँ कि सब नित्य
Those who are attached to household life, whatever they are having, that is it, not eternal, temporal. ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଏ ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆବଶ୍ୟକ। A bhakta does not need this material happiness or suffering. He has nothing to do with this happiness or distress. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତିନିଟା ଭୁବନ, ତ୍ରିଭୁବନ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଲୋକ, ଭୂଲୋକ ଏବଂ ନିଚଲୋକ, ଏ ତିନି ଭୁବନ। ଏ ତିନି ଭୁବନର ସୁଖ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦର ମକରନ୍ଦ ପାନ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଝରୁଥିବା ମକରନ୍ଦ ପାନ ପାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍ସୁକ ଅଛି ତାକୁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନର ସୁଖ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ। He will never be disturbed by the happiness of this three world because he is always looking for the honey emanating from the lotus feet of Supreme Lord. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଛି। They are always remembering about Krishna. ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି କରୁନାହିଁ। For a single moment they are not forgetting about Krishna. ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ। They are high class Vaishnavas, they are high class Brahmanas. So this type of Brahmana or Vaishnava, they do the welfare to the society. এই প্রকার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ মানে এ সমাজের মঙ্গল বিধান করতে, সমাজের মঙ্গল বিধান ସେମାନେ করতে। So we'll keep it here to go for topics a little bit more and a little bit longer. It will take a long time. We can speak tomorrow. Hari Hari. Jai Srimad Bhagavad Granth ki jai. Jai Sri Gurupad Padma ki jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Sri Radha Gopal Ji ki jai. Sri Gonitai ki jai. Sri Jagannath Balada Subhadra Devi ki jai. Samaveta Gaura Bhakta-vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Jai Sri Prabhupada Ji Maharaj. Any question?
quoted that words of Bhaktivedanta Saraswati Thakur that the jnanis are breaking the bed and sleeping on the ground. And exactly what it means, I don't understand. They are giving up samsara. But what they are doing? The same thing. Same thing, they have desire. They are not free from desire. They have desire to merge. Merge into Brahman effulgence, that is their desire. They are not desireless. The karmis are having desire. The jnanis also having desire. Simply, they don't want material happiness. But desire is there. We will not suffer. We will not suffer anymore. And for that they are trying to lose their existence. But they don't get eternal happiness. The eternal happiness is there when somebody will be engaged in Krishna Seva. That they do not know. They don't know this. They are jnani, but they don't know. Huh? My Gurudev was sleeping on a bed made out of rope bed. But when he went to America, he stayed in a 5-star hotel, Pan American Hotel, a big cushion bed. He slept there. He goes by car, he goes by flight, and he also went by bullock cart. कार रे जाइछन्ति, फ्लाइट रे जाइछन्ति, शगड़ गाड़ी रे भी जाइछन्ति, ए जो ठेला रिक्शा रे भी जाइछन्ति, दौड़िया खटरे भी शोइछन्ति, आउ पंचतारका होटल रे मध्य शोइछन्ति। मु शोइ पाली मोर निद हलानी गुरुदेव मु तले आसी शोइली सी मत सका देखला मु तले शोइछि देखी मु शोइली ऊपर तापर देखला मु तले शोइछि क्यों तले काई शोइलो प्रकृत पक्षर दीटा उद्देश्य गोटे हूँ निद हलानी बहुत सी स्पंज नरम गति बहुत नरम बहुत स्पंज पशिजी
ସେଥିରେ ନିଦ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିକା ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ନିଦ ହେଲାନି। ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଛଣା ଚାଦର ପକେଇ ମୁଁ ଶୋଇବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲି ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ତଳେ। କିରେ ତୁମେ କାହିଁକି ତଳେ ଶୋଇଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନିଦ ହେଲା। ଗୁରୁଦେବ ନିଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୋଳିଆ ଖଟରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ 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 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ନେବ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। Sadhu, a bhakta, only he will think how to serve Krishna. That is the only desire.